taas atong panlantaw sa atong kaugalingon. Do not be afraid to go out from your comfort zone. Do not be afraid to take risk as long as it is calculated. Believe in yourself, no? Self-efficacy that you can do it, no? Naamang Ginoo. Siya gid ang source sa tanan. Gihimo lang ta og our mind, our heart, our feet, our hands. These are just the instrument nga gibuhat sa Ginoo aron ma-achieve ang iyang design plan for all of us. Kung namoy gustong buhaton, buhata karon. Kung namoy gustong sulayan sa inyong business, sulay karon. And I hope nga dili siya mag-end here. I would be able to see one day na hopefully success story. And lastly, be humble. Kung there is humility, mas ma-open ang atong mind, mas ma-open ang atong heart to listen to other people. Importante kay na siya kung naata sa negosyo. Kay kung dili ta humble, taas atong panlantaw sa atong kaugalingon, dili masulod ang dapat mosulod sa ato ang mind o sa atong heart because gi-block na to siya because dili ta humble. So let us be humble. Let's practice that all the time.